ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟର 25ରୁ 27 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ କ୍ଲୋପାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଆ ଏବଂ ମାରିଆ ମାଗଦଲେନା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମାତା ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ଏ ତୁମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ତୁମର ମାତା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲୁ ଏବଂ ସେହି ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ସେହି ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୋ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବେ? ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶ ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସନ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ହେବ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ହେବ ତୁମର ମା। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ସେହି ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ହୋଇ ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ବିବେକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସନ୍ତତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ ଆମର ବିବେକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଆଜିକାଲିର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେହି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ରହୁଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥାଉଅଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଘରେ ଝାଡ଼ା ବସି ଦେଉଅଛୁ, ଆମର ବେଡ୍ରେ ଝାଡ଼ା ବସି ଦେଉଅଛୁ, ଆମର ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ କରି ଦେଇଥାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମାତା କିମ୍ବା ସେହି ପିତା ଆମକୁ କେବେ ବି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କେବେ ବି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏ ପିଲାଟି ମରିଗଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ନଥାଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେହି ପିତାମାତା ଯଦି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ଝାଡ଼ା ବସି ଦିଅନ୍ତି ବା ବେଡ୍ରେ ଏକ କରି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନେ ସେହି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି, ଏ ବୁଢ଼ା ଯଦି ମରିଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ମରିଗଲେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି? ସେହି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଅଛନ୍ତି।
आमे कौन आमर से माँ बापा को आमे से भली आमे से दायित्व निभाउछु कि आमे से भली तांको प्रति चिंता करूछु कि आज आम पई यह गोटे प्रश्नवाचक हेबार आवश्यक रही अछि। जदि आमे भूल बाटरे जाई आमर पितामाता को मंद व्यवहार देखाउछु, प्रभु आज आम समस्त को तांकर शिक्षा माध्यम रे सतर्क कराई देउछंती। आज ठारू आमे सेही भूल बाट त्याग करी आज ठारू आमर पितामाता को आमे सम्मान करबा आमे शिखिबा। जदि आमे देखिबा नीति वचन 23 अध्याय 22 पदरे जहाँकि हितोपदेश बोली मध्य कहा जाए 23 अध्याय 22 पदरे सेठारे लेखा अछि, निजर जन्मदाता पितांकर कथा तुमे शुण एवं जो समय रे तुमर माता वृद्धा हो जाए ताकू तुमे तुच्छ कर नाही। मोर प्रियर भाई भौणी माने जदि आमे आमर पितांकर कथा श्रवण करू नाहु, जदि आमे आमर मातांको जदि आमे तांको वृद्धा अवस्था तुच्छ करूछु, प्रभु आज आम समस्त को सुदूरे जीवा पई से अति सुंदर शिक्षा दे अछंती, जहा फल रे से प्रभु आमको अजस्र आशीर्वाद प्रदान करिवे जो समय रे आमे आमर पितामाता को आमे सम्मान करिबा। मोर प्रियर भाई भौणी माने से पवित्र सुसमाचार माध्यम रे आमे देखिलु केते सुंदर संपर्क पुत्र एवं मातांक मध्य रे। जो माता से पुत्र को छोट ठारू आरंभ करी बड़ पर्यंत तांकर प्रत्येक कार्य रे सहयोग करि अछंती, सेही सहयोग निमंते आज सेही पुत्र से मांकर जत्न नेबा निमंते से चिंता करूछंती। किंतु बेले बेले दुख लागे एही भली पवित्र संपर्क को मध्य अनेक भाई भौणी माने आमर अनेक सरल एवं निरीह विश्वासी मानक पाखक जाए माँ मारिया विषय रे भूल शिक्षा दे थांती। से माने कही थांती माँ मारिया तो होची गोटे अंडार खळ, जो समय रे अंडा ठारू से छुआ बाहर को आसे से अंडा बा से खळ व्यवहारहीन हो जाए थाए। से भली माँ मारिया प्रभु श्रीकृष्ण को जन्म देला परे तांकर आ मूल्य किछि नाही बोली ए भली भूल शिक्षा दे थांती। किंतु से माने भूली जाउ अछंती से माने केउ प्रभु को ग्रहण करिसंती, जो प्रभु को ग्रहण करिसंती सेही प्रभु स्वयं सेही नारी को बाछिसंती, सेही पिता परमेश्वर सेही तांकर प्रिय पुत्र को तांको गर्भ धारण करिया पई तांको बाछिसंती। एवं जो नारी आम समस्त से त्राणकर्ता से इमानुएल को आनी दे अछंती, तांको विरुद्ध रे आमे एही भली भूल शिक्षा अनेक सरल विश्वासी मानक आमे देई थाउ। मोर प्रियर भाई भौणी माने आमे समस्त जेतेबेले प्रभु को आमे ग्रहण करियछु तांको माता को मध्य आमे सम्मान करिवार आवश्यक रही अछि। आमर से दयामय प्रभु केबे भी हमको यह शिक्षा दियंती नहीं जे तांको जो माता एते दुख कष्ट सह्य करी ए धरापृष्ठ को आनिचंती सेही मां को विरुद्ध रे आमे अन्य को शिक्षा देबा पई सेही दयामय प्रभु केबे भी चाहंती नहीं जो माता तांको पुत्रन को समस्त दुख कष्ट देखी अनेक जंत्रणा पाइछंती सेही मां को विरुद्ध रे आमे अन्य मन को भूल शिक्षा देबा। मोर प्रियर भाई भौणी माने आमे प्रभु को जेतेबेले आमे ग्रहण करियछु सेही प्रभु को जे आम मानक पई ए धरापृष्ठ को आनी दे अछंती सेही मां को मध्य आमे सम्मान देबा। कारण आमे समस्ते आजिर सुसमाचार आमे देखुछु किभली भाबरे सेही प्रभु सेही प्रिय पुत्र सेही मां को सम्मान प्रदर्शन करूछंती, तांकर से चिंता करूछंती एवं तांकर गोटे शिष्य को प्रदान करी तांकर सेही मां कर जत्न नेबा पई तांको सेही शिष्य को आदेश दउ अछंती। तेणु करी आसंत मोर प्रियर बापा माँ भाई भौणी माने आज सुसमाचार ठारू आम मानक पई एहा गोटे नीति शिक्षा हबार आवश्यक रही अछि जे आमे माने समस्त गोटे गोटे दायित्ववान संतान एवं संतति हेबा, गोटे पुत्र एवं कन्या हेबा एवं आज ठारू आमर पितामाता को आमे सम्मान प्रदर्शन करिबा एवं सेमानकर जत्न नेबा। जदि आमे आमर पितामाता को सम्मान करूछु सेही प्रभु को गोटे आदर्श भावे ग्रहण करी से प्रभु ठारू आज से शिक्षा को ग्रहण करी आज ठारू आमर पितामाता को आमे जत्न नेबा एवं सेमानक आमे सम्मान प्रदर्शन करिबा, जहा द्वारा से दयामय प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करिवे, आमर से परिवार रे सदा सर्वदा शांति प्रदान करिवे,
କାରଣ ଯେଉଁ ପରିବାର ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପରିବାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।